mo ni akong technique di bay on how I preserve di nga musician sa Manila. On time is late. So 1 hour. 1 hour before on time is the best time. Is on time. So, kunyari ako gining gi-practice since gi-share ni sa ako ni Karel Hunasan, the one who plays bass for KZ. He told me, Makoy, on time is late. What does on time is late means? Pag bingon og 9 a.m. ang rehearsal, dili na siya pasabot ka 9 a.m. niabot ka. Right. Or the later or 8:55. 8:55 is still late. 8:30 or 8 a.m. is the best time nga moabot ka na nga rehearsal. Bisag rehearsal na, you have to show your passion, kung passionate ka nga matuan nga oras. Kay number 1, 8 a.m. pag-abot nimo, set up sa imong gamit. Mga 8:20, maka-copy-copy na ka or unsa ba, chit-chat kung kinsay moabot. Ihi. Mas fresh. Okay, Pagka 8:50, lingkod na ka dito sa imong trono kay mag-start na ta. Pagka 9 a.m. pak tunog na dapat.